الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لحضور ختم هذا الكتاب العظيم، وهو الجامع الصحيح للإمام البخاري قدس الله روحه. كتاب صنفته الأمة، ليس مصنفه شخص واحد، لكن صنفته أمة كاملة، لأنه من صنفه الإمام البخاري وجمعه وهم يتلونه. تلاه كثير من العلماء العاملين، تلاه كثير من الأولياء والصالحين العارفين بالله، تلقته الأمة بالقبول. فإذا جاء اليوم أحد ينتقد على صحيح البخاري فهو ينتقد على تلك الأمم كلها، ما ينتقد على فرد واحد، ينتقد على كل العلماء العاملين والأولياء والصالحين الذين تلقوه بالقبول. فهو كتاب عظيم. وقال ساداتنا الأبا علوي يتوسلون بالبخاري وبرجاله في قضاء الحاجات، يتوسلون بالبخاري وبرجاله الذين ذكره في صحيحه بسنده من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل من ذكر في سند البخاري يتوسل به. نزل بلاء، نزلت مصيبة عامة، يجتمعون ويقرؤون صحيح البخاري في مسجد الأبا علي لمدة شهر، فلا يأتون ختم البخاري إلا وقد رفع الله الأمة وكشف الأمة ببركة حديث النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا حضر الإنسان قراءة كتب الحديث خصوصا حديث صحيح البخاري فيحضر بأدب وسكينة ويستشعر حديث النبي من لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يزداد تعظيما للنبي محمد، محبة للنبي محمد. فإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارفع صوتك بالصلاة على النبي محمد. فإن أهل الحديث كانوا أضواء وجوها، لأنهم يحرصون على كتابة الصلاة على النبي محمد، ويحرصون بالتلفظ بالصلاة على النبي محمد عندما يذكر اسم النبي محمد أو وصف النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فاحرصوا على أن تصلوا على النبي محمد كلما سمعتم باسمه أو بوصفه، فقد ورد وعيد شديد على من يسمع باسم النبي محمد ولا يصلي على النبي محمد. فلهذا ندبت لنا الصلاة عليه كلما سمعنا باسمه، حتى في يوم الجمعة في خطبة الجمعة التي ما ينبغي فيها الكلام، فمن تكلم لغوا فلا جمعة له. لكن إذا سمعت باسم النبي محمد تصلي برفع صوت لا سرا في يوم الجمعة في المسجد، المسجد بالصلاة على النبي محمد. لكن في هذا الزمان كثير في الجمعة الخطيب يذكر اسم النبي محمد ولا أحد يصلي، يظنون أنفسهم متأدبين وهم بلا الأدب مع النبي محمد. نفس الأدب ترفع صوتك لا بصوت مزعج كما يفعل بعض بلا الأدب، لكن ترفع صوتك مع ذلك الصوت مع الحزن والتعظيم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berikut ini adalah rangkuman terjemah dari apa yang disampaikan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muqdam hafizahullah wa ra'ah. Beliau memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa hadir di khataman kitab yang sangat agung ini, kitab Al-Jami' Sahih karya Imam Al-Bukhari qaddasallahu sirruh. Kitab Sahih Bukhari ini pada hakikatnya bukan hanya dikarang oleh beliau Imam Bukhari, tapi dikarang oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena sejak kitab ini dikarang, kitab ini diterima oleh seluruh umat, dibaca oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya,
oleh para aulia, orang-orang saleh, oleh orang-orang yang arifin billah. Intinya kitab Sahih Bukhari ini diterima oleh seluruh umat. Karena itu siapapun yang mengkritik kitab Bukhari atau salah satu isi dari kitab Sahih Bukhari, berarti dia telah mengkritik seluruh ulama dari umat Nabi Muhammad SAW, mengkritik aulia dan arifin dari umat Nabi Muhammad SAW. Kitab Sahih Bukhari ini memiliki posisi istimewa di hati para Sadat Al-Ba'alawi. Mereka para Sadat Al-Ba'alawi dari dulu suka membaca kitab ini. Bahkan bukan hanya membaca, mereka menjadikan Imam Bukhari dan seluruh rawi yang disebutkan oleh Imam Bukhari, seluruh para muhaddis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, mereka Sadat Al-Ba'alawi selalu bertawassul. Kalau ada hajat, kepingin hasil, mereka bertawassul dengan Imam Bukhari dan seluruh rawi yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ketika ada musibah, biasanya kebiasaan para Sadat Al-Ba'alawi itu mereka berkumpul ada di Masjid Ba'alawi di Garin sana, membaca Sahih Bukhari selama 1 bulan. Hasilnya bala sebesar apapun akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat pembacaan Sahih Bukhari. Dan ketika kita hadir majelis pembacaan kitab hadis apapun, khususnya kitab Sahih Bukhari, hendaknya kita hadir dengan penuh adab dan tenang, sakinah. Dan bayangkanlah seolah-olah kita mendengar hadis ini langsung dari lisan kekasih teragung Nabi Muhammad SAW. Dengan cara begitu, maka pasti di hati kita akan selalu berkembang rasa takzim dan cinta kepada beliau. Dan juga termasuk adabnya, setiap kita mendengar disebut nama Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita bersolawat kepada beliau. Ulama ahli hadis itu mereka yang paling berseri-seri wajahnya. Kenapa? Karena mereka adalah ulama yang paling banyak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Mereka ketika nulis nama Nabi Muhammad selalu bersolawat. Ketika membaca Nabi Muhammad selalu bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu hendaknya setiap kita selalu meniru apa yang mereka lakukan. Setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad, angkat suara dengan membaca salawat Nabi Muhammad SAW. Mengangkat suara dengan salawat, artinya bersalawat bukan dengan suara pelan, tapi dengan suara keras, tapi disertai taklim. Bukan suara keras yang menandakan ketidaksopanan, tidak, tapi suara keras yang penuh taklim. Itu dianjurkan bahkan ketika khutbah Jumat. Kita tahu kalau waktunya khutbah Jumat, kita diperintahkan diam, tenang, menyimak khutbah. Jangan berbicara. Karena kalau kita berbicara, berarti kita telah melakukan laghu. Dan siapa melakukan laghu, maka tidak akan mendapatkan pahala Jumat. Kecuali kalau khatib menyebut nama Nabi Muhammad, maka hendaknya seluruh isi masjid bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan suara keras, tapi disertai adab. الإمام البخاري رعته العناية من صغره. من أين؟ أن جعل الله له أب صالح وأم صالحة. فإن بصلاح الآباء والأمهات يصلح الأبناء وتصلح البنات. نتيجة ما فيأتي الصالح إلا من ثمر من شجرة طيبة. الشجرة الطيبة أم صالحة وأم صالح. أبوه كان تجارات لكن كان له معاملة مع الله بصدق وإخلاص. والتاج الصدوق مع البررة الكرام يوم القيامة. ووالدته كانت قانتة صالحة حتى عندما كان في الصغر الإمام البخاري عمي ذهب بصره، وباتت طول تناجي مولاها سبحانه وتعالى بأن الله يصرف فإنه تربى يتيم. فرأت سيد الخليل إبراهيم في المنام وشكت له ما بابنها من الضرر، فمسحها على عينيه فأصبح وجدت الله بصره. نعم، من صغره وهو يتألهمه الله محبة العلم ومحبة الحديث.
وأعطاه الله حافظة قوية في الجنة، حافظة قوية. فلهذا من عشقه للعلم سافر إلى اليمن، سافر إلى الحجاز، إلى الحرم، وسافر إلى بغداد، وسافر إلى كثير من البلاد لترك العلم. ما بلغ حديث أحد إلا وسافر إليه، وكان قوي الحافظة. سافر ويحضر مع مجموعة ممن سافر معهم لطلب العلم في علم الحديث، وكان يحضر درس الحديث ولا كان في 16 سنة. فكان أصحابه يكتبون وهو يحضر ولا يكتب، فيحضر أيام وليالي كثيرة وهو لا يكتب. فقال أصحابه أنت جيت ولا تكتب، لماذا لا تكتب ونحن نكتب؟ فقال اعرضوا علي ما كتبت. فصار يحدثهم بكل الأحاديث التي سمعوها في الجلسات، وصار أصحابه يصححون الذي كتبوه من حفظ الإمام البخاري، من قوة حفظته، حتى من قوة حفظته لا يقرأ بين الفاء والواو، يفرق من قوة الحافظة التي أعطاه الله إياها. حتى شبهه مشايخه وشهده بالفضل العظيم، ومن عاصره من العلماء شبهه في علماء زمانه كعمر بن الخطاب بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari ini sejak kecil mendapatkan inayah istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, inayah dari Allah yang beliau dapatkan adalah dengan terlahirnya beliau dari ayah dan ibu yang sama-sama soleh-soleh. Ayahnya orang soleh, ibunya orang solehah. Orang tua itu kalau soleh, pasti anaknya akan menjadi orang soleh. Anak yang soleh itu pasti bersumber dari sumber yang baik, yaitu ayah ibu yang soleh dan solehah. Ayahnya Imam Bukhari ini adalah seorang pedagang, tapi pedagang yang jujur, pedagang yang baik, yang muamalahnya semuanya selalu memperhatikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya juga orang perempuan yang ahli ibadah, yang solehah. Imam Bukhari ini yatim. Ayahnya meninggal ketika beliau masih kecil, dan ditambah lagi beliau ketika masih usia sangat kecil, penglihatan beliau hilang, buta. Akhirnya ibunya menangis, sepanjang malam menangis, munajat kepada Allah, minta agar supaya putranya ini dibalikan penglihatannya. Kasihan sudah yatim buta. Akhirnya ibunya ini ketika tidur mimpi bertemu Sayyidina Al-Khalil Nabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi wa sallam bil mursalin afdhalus salati wa taslim. Di dalam mimpi itu ibunya mengadukan penyakit yang diderita putranya kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya oleh Nabi Ibrahim, mata Imam Bukhari dalam mimpi itu diusap. Pagi harinya ketika terbangun sudah normal kembali, bisa melihat kembali. Inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Bukhari ini sejak masih kecil sangat cinta ilmu dan hadis Rasulullah SAW, dan beliau ini diberi keistimewaan memiliki daya ingat yang sangat kuat. Imam Bukhari ini sangat cinta ilmu, sehingga sejak usia dini beliau itu keliling ke seluruh penjuru negeri untuk belajar hadis. Beliau pergi ke Yaman, ke Hijaz, ke Haram, ke Baghdad, dan negeri-negeri lainnya untuk belajar hadis. Beliau tidaklah mendengar ada satu orang yang memiliki hadis dari Rasulullah SAW kecuali pasti didatangi. Beliau itu keliling mencari ilmu hadis, keliling kemana-mana itu sejak usia 16 tahun. Beliau rombongan sama teman-temannya. Ketika mendengar hadis dari seorang syekh, semua temannya nyatet. Jadi hadis yang didengar ditulis, kecuali Imam Bukhari tidak pernah nulis. Akhirnya ditegur oleh teman-temannya, kamu ini berangkat jauh-jauh belajar hadis, tak pernah nyatet. Kita semua nyatet, kamu saja nggak nyatet. Akhirnya kata Imam Bukhari, coba apa yang kalian catat tadi dibaca ulang. Nah, temannya pun baca. Imam Bukhari membetulkan, tidak begitu tadi, saya nggak bilang begitu, ada salahnya begini. Jadi yang nyatet
itu masih ada salah-salahnya. Imam Bukhari tidak nyatat, tidak ada salahnya sama sekali. Sehingga sejak saat itu teman-temannya itu kalau ingin mengkoreksi apakah yang dicatat, hadis yang dicatat dari sahihnya itu betul-betul benar, selalu dibaca di hadapan Imam Bukhari yang tidak pernah nyatat. Imam Bukhari ini jangankan satu kalimat, beliau tidak pernah keliru antara fa dan waw, padahal ini sangat sulit sekali. Tapi Imam Bukhari bisa tidak keliru antara fa dan waw sama sekali. Daya ingat yang sangat kuat. Imam Bukhari ini kehebatannya bukan hanya diakui oleh teman-temannya, tapi juga oleh guru-gurunya. Dan orang-orang di masa beliau mengatakan bahwa Imam Bukhari ini mirip sekali dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. اشتهر البخاري وانتشر صيته بأنه نبغ في علم الحديث، وهذا كتاب البخاري ليس حديث فقط، حديث فقه، فكان محدثا فقيها، فلهذا ترى يكرر هذا الحديث ثم يأتي في باب ثاني ويكرر هذا كم بسند آخر، لأنه يستشهد في كل باب بما يناسبه من الفقه، فهو كتاب حديث وكتاب فقه، فلم يكرر الحديث هكذا بلا فائدة، لا، تكرير الحديث له فائدة. وانتخب هذا البخاري من 600,000 حديث، وما وضع حديثا إلا وقام يصلي لله ركعتين سبحانه وتعالى. فلهذا لما شدد على نفسه في شرطه كان أصح الكتب المصنفة في الحديث. فلا يأتي في هذا الزمان وناس ما يفهمون شيء في علم الحديث ولا في علم التفسير وينتقدون على هذا الإمام الجليل، إمام علم الحديث كذا. حتى لما دخل إلى بغداد وبلغ علماء بغداد أنهم لا يدخل، لأن كان الأول العلماء إذا صنفوا كتاب يأتون به إلى العلماء يعرض عليه كتاب، ما هو على طول يصنف كتاب ويطبع فيه شغل، لا، ما حدا يعترفه. لجنة من العلماء لما جمع صحيح البخاري على لجنة من العلماء، منهم الإمام علي المديني، منهم يحيى بن معين، هذول إمامان عظيمان في علم الحديث، أئمة عظام أشرفوا على هذا الكتاب وأثروه فرأوا فيه علما غزيرا رضي الله تعالى عنه. لما رجع إلى بخارى بلغ أمير بخارى أنه جاء وأنه قصة صحيح، فأرسل إليه رسول: بلغنا أنك جمعت كتابا في الصحيح الحديث وسميته الصحيح، فتعال إلينا لتقرأه عندنا. شوف هكذا كلام الأمير. فرد عليه البخاري قال لذلك الرسول: قل لأميرك العلم يؤتى. شوف كيف عظيم العلم يؤتى، ما هو فرحان فيروح عند الأمير والسلطان. لا لا لا، هؤلاء علماء يتشرف بهم العلم، هؤلاء عظموا العلم، شرفوا العلم، أكرموا العلم، فأكرمهم الله وفتح الله لهم فتوحات عظيمات ونور قلوبهم بأنوار وعطيات باهرات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إكرام العلم إكرام النبي صلى الله عليه وسلم، فما تراها اليوم في هذا الزمان من إهانة العلم وإهانة أن أهل العلم أهانوا العلم. فالأساتذة الذين يهينون العلم، الأساتذة الفاضل، هؤلاء هم حقيقة يهينون النبي صلى الله عليه وسلم، إهانة للنبي صلى الله عليه وسلم. تراهم يأخذون مساعدات من الظلمة حتى من تجار المخدرات ولا يبالون. هؤلاء أساتذة فاضل تجرأ العوام على شرع حبيب الله محمد بتجرؤ العلماء والأساتذة الفاضل. لهذا السبب تجدهم ليس لهم مهابة عند الأمراء. ليه؟ لماذا ليس لهم مهابة عند الأمراء؟ لأنهم ما صانوا العلم،
لأنهم ما حفظوا العلم، لأنهم ما أكرموا العلم، فنظرهم فهم يكرمون الإنسان على حسب ما عندهم من الدنيا، فيعظمون الأغنياء والأمراء ويتوسلون ويتقربون منهم ولا يبالون بتعظيم العلم. فانظر كيف البخاري ما بال بعطيته، بيعطي عطية كبيرة، وقالوا إن شئت أن تأخذ العلم فأتي إلينا، فالعلم يؤتى، تعال، فدرسنا موجود في المسجد كذا، في ساعة كذا، تعال استمع الحديث. علماء كثير يأتون استماع الحديث، وإن ما عجبك كلامي ارسل بتوقيف الدرس حقي في المسجد، وقف الدرس، قال وقف الدرس، لكن ما بقوا هنا العلم، فأنا آتي أمشي وأجب بابك. فنعم الأمير على باب العالم، وبئس العالم على باب الأمير. هكذا هم العلماء، أعزوا العلم، أكرموا العلم، فأكرمهم الله، أعزهم الله في الدنيا، وفي يوم القيامة تظهر لهم رايات عظيمات جوار سيد البريات محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Imam Bukhari ini sangat masyhur kepakaran beliau dalam bidang ilmu hadis. Dan perlu kita ketahui, kitab Sahih Bukhari ini bukan sekedar kitab hadis, tapi juga kitab fikih. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan pengulangan satu hadis di beberapa tempat sesuai dengan bab fikih. Nah, ini menunjukkan, dan Imam Bukhari seringkali mengulang-ulang hadis dan dipotong seperlunya. Itu menunjukkan kepakaran beliau juga dalam fikih. Pengulangan hadis yang dilakukan oleh beliau, pemotongan hadis ini bukan asal-asalan, tapi ada tujuannya, yaitu karena menyesuaikan dengan bab fikih yang ditulis oleh beliau. Kitab Sahih Bukhari ini beliau sarikan dari 600.000 hadis. Jadi beliau menghafal 600.000 hadis, itu disaring hadis-hadis yang paling sahih ditulis ada di Sahih Bukhari ini. Dan setiap kali nulis satu hadis, beliau selalu sholat dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kitabnya menjadi kitab yang berkah. Dan beliau Imam Bukhari ini sangat ketat di dalam menyaring hadis. Beliau tidak gampang untuk memvonis satu hadis sahih kecuali dengan syarat yang sangat ketat. Oleh karena itulah kitab beliau kemudian dinyatakan sebagai kitab paling sahih setelah Al-Quran. Karena itu kita tidak usah menghiraukan kalau ada orang yang mengkritik kitab Sahih Bukhari di masa sekarang ini. Karena Imam Bukhari ini kepakarannya sudah diakui oleh seluruh ulama sepanjang zaman. Imam Bukhari ini setelah mengarang kitab Sahih Bukhari, beliau bawa kitab itu ke Baghdad untuk agar supaya apa? Didengar oleh para ulama-ulama pakar hadis yang ada di Baghdad. Begitulah ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ngarang kitab selesai, tidak langsung masuk percetakan, disebar kemana-mana seperti zaman sekarang. Kadang kitabnya belum jadi, covernya sudah jadi. Ulama dulu nggak begitu. Ulama dulu nggak begitu, kitab sudah jadi nggak langsung disebar, ditujukan kepada ulama yang memang pakar dalam hal itu untuk dikoreksi. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Setelah ngarang kitab ini ditujukan kepada ulama-ulama Baghdad, diantaranya adalah Imam Ali Al-Madini, kemudian Yahya bin Ma'in, yang mereka adalah berdua ini adalah pakar sekali dalam hadis di masanya, dan ulama-ulama yang lain. Setelah mereka menyatakan bahwa kitab ini betul-betul sahih, baru setelah itu oleh beliau disebarkan. Imam Bukhari setelah berkeliling kemana-mana, kemudian beliau kembali ke negeri asalnya di Bukhara sana. Ketika beliau kembali ke Bukhara, pemerintah setempat, pemerintah Bukhara itu mendengar kedatangan Imam Bukhari. Kemudian pemimpin daerah Bukhara itu ngirim ajudannya untuk menemui Imam Bukhari agar supaya Imam Bukhari berkenan hadir datang ke kantor pemerintahan untuk membaca kitab hadis Sahih Bukhari di kantor pemerintahan. Imam Bukhari menolak dan beliau mengatakan ilmu itu didatangi. Kalau mau belajar datang, jangan saya
diajak ke kantor pemerintahan. Nah, beliau melakukan ini untuk apa? Untuk menjaga kehormatan ilmu. Jangan sampai ilmu ini direndahkan oleh pejabat. Jangan seperti sebagian orang kalau diundang pejabat senangnya luar biasa. Ya, Imam Bukhari tidak demikian. Beliau ingin menjaga kewibawaan ilmu, ingin menjaga kehormatan ilmu. Menghormati ilmu itu hakikatnya adalah menghormati Nabi Muhammad SAW. Zaman sekarang ilmu agama ini direndahkan gara-gara siapa? Gara-gara orang yang memiliki ilmu tidak menjaga kehormatan ilmu. Nah, beliau tadi mengistilahkan dengan istilah Ustaz palsu. Ilmunya luas, banyak, pengetahuannya banyak, wawasannya luas, tapi tidak dijaga kehormatannya. Ilmunya dihinakan. Perlu Anda ketahui, menghinakan ilmu sama dengan menghinakan Nabi Muhammad SAW. Sangat disayangkan di zaman sekarang. Banyak tokoh agama, orang yang dianggap sebagai orang yang memiliki ilmu agama yang luas, suka mengajukan proposal kepada orang-orang dolim, kepada orang-orang yang usahanya tidak benar seperti bandar narkoba. Tahu usahanya bandar narkoba, tetap aja kirim proposal ke situ. Nah, tindakan seperti ini yang membuat orang awam semakin menjadi berani untuk melanggar agama Allah. Kenapa? Karena mereka melihat para tokoh agama berani untuk melanggar ajaran agama Allah, sehingga orang awam lebih berani. Banyak tokoh agama di zaman sekarang tidak memiliki wibawa di hadapan para pejabat. Kenapa? Karena gara-gara mereka sendiri tidak menjaga kehormatan ilmu. Banyak para ulama menghormati orang lain tergantung hartanya, tergantung kekayaannya. Lebih menghormati orang-orang kaya daripada sesama ulama, lebih menghormati pejabat daripada sesama orang alim. Berusaha mendekat kepada para pejabat, tidak memperdulikan ilmunya. Nah, beda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ini diundang oleh pejabat, tentunya nanti akan salam tempelnya tebal. Tapi Imam Bukhari tidak memperdulikan hal itu. Beliau mengatakan, kalau ingin belajar, saya akan ingin mengajar di masjid. Silahkan datang. Silahkan, pejabatnya sudah datang di masjid. Kalau nggak cocok, nggak suka, ingin ditutup, silahkan ditutup, silahkan dihentikan. Tapi saya tidak akan menggunakan ilmu dengan saya mengajar di tempat Anda, di tempat para pejabat ini. Nah, begini Imam Bukhari. Kemudian beliau menyebutkan sebaik-baik pejabat adalah yang mendekat kepada para ulama, sejelek-jelek ulama yang mendekat pada para pejabat. لما دخل الإمام البخاري بغداد أراد علماء بغداد امتحانهم هل ما سمعنا عنه صحيح ولا مبالغ فيه، فجمعوا 100 حديث وقلبوا أسانيدها فطرحوا متن هذا في سند هذا وسند هذا في متن هذا، وأعطوا كل واحد 10 أحاديث مقلبة الأسانيد. فلما استقر بهم المجلس قام أحدهم قال عندنا أحاديث نريد أن نتأكد من صحتها ومن سندها. فحدثها الأول الحديث الأول سند مقلوب والمتن في ناحية والسند آخر، فقال لا أعرفه. ثم أتى بالثاني والعاشر، في كل مرة يقول لا أعرفه بهذا السند. ثم قام الثاني وأتى ب10 أحاديث وهو في كل مرة وفي كل حديث يقول لا أعرف بهذا السند. وقام الثالث والعاشر وهو في كل مرة يقول لا أعرف بهذا السند. لما يعرف الإمام البخاري يقول إيش هذا 100 حديث ولا يعرف واحد منها، هذا جاهل كبير. فلما انتهى ما عندهم أشار للأول قال إيه أما أنت فقد سألت عن حديث كذا وقلت كذا وكذا وهذا غير صحيح، وصوابه وسنده كذا وكذا وكذا، والحديث الثاني قلت فيه كذا وكذا وصوابه كذا وكذا. فانتهى من 10 أحاديث. ثم نادى الثاني قال أما أنت فسألت عن كذا، وهذا
هذا غير صحيح، واصبر وصوابه كذا وكذا، وأنها العشرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم العاشر، حتى رجع 100 الأحاديث كل متن إلى سنده الصحيح. فتعجبوا العلماء، انبهروا به، فقال ما عجبنا لحفظ الصحيح، لكن حفظ الخطأ، حتى إنه حفظ الخطأ فكيف؟ ما عجبنا من حفظ الصحيح، لكن عجبنا من حفظ الخطأ ثم يصحح الخطأ، هذا أعجب. فأذعنوا له علماء زمان، أذعنوا له. لكن في كل زمان ما يخلو كل ذات نعمة محسود، محسود، لأنه ما دخل بلد إلا وانكب عليه الناس من كل صوب، وانكب عليه الناس، حتى دخل بعض البلاد كان فيها كثير من العلماء، جاءوا الناس كلهم لحلقة الإمام البخاري. بعض العلماء الإنصاف جاءوا وحضروا حلقة الإمام البخاري، لكن بعض العلماء في قلوبهم مصححة، فقهاء بلا فقه، فقهاء اللسان جهلاء الجنان، فحقدوا وحسدوا الإمام البخاري، حتى وشوا به عند الأمراء، فآذاه الأمراء حتى طرد من البلاد، فرجع إلى بلاده وسأل الله عن انتقال الرفيق الأعلى. إيش كل هذا الحسد، لهذا الحاسد هذا إذا كان من أهل العلم ما يفتح عليه أبدا، من أهل العلم وفي قلبه حسد، ما يكون في قلبه نور أبدا، تظن بيكون ولي؟ لا والله ما يكون ولي لله. الحاسد ما يكون ولي لله، ولو عبد الله 1000 عام وحفظ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وقام الليل وصام النهار، ما يكون ولي لله أبدا. لهذا تم السلف الصالح مع العلم التربية تخلية عن خلق يبغضه الله، يبغضه حبيب الله محمد، والتحلية بأضدادها من الصفات المحمودة التي يحبها الله ويحبها حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاسد هو ليس من أهل الإيمان أصلا، لا يبلغ درجة الإيمان، فضلا عن درجة الإحسان، فضلا عن درجة الإيجان، فضلا عن درجة العرفان. الحاسد بينه وبين الكفر خطوة، ما هو بين الإيمان، لا، بينه وبين الكفر خطوة، لا بيرجع في الكفر على طول. ليش؟ يعترض على الله الذي خلق والذي قضى وقدر كل شيء بحق. المؤمن ايش مطلوب منك يا مؤمن؟ أن تثبت بظاهرك امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وبقلبك تطمئن وترضى بما قدر المولى. هكذا الواجب عليك يا مؤمن، وتستقيم على طاعة الله وتقوى الله. هو النور بيبحث عنك، هو السر يناديه، ما هو أنت تناديه. سر رب العالمين ما يكون إلا في قلب سليم. وأين تجد العقل السليم الذي تعرف به المعارف والعلوم؟ في القلب السليم. إذا ما في عقل سليم إذا لم يكن قلب سليم. لكن ضحكوا عليكم اليوم وقالوا لكم العقل السليم في الجسم السليم، وأنتم تخرجون تجرون في الشوارع بلعب الكرة، صح؟ خدعوهم في المدارس، حتى بعض الأساتذة يجيب هذا الكلام يظنهم من الحكم. العقل السليم في القلب السليم. وأين تجد القلب السليم؟ تجد القلب السليم في الرياضة، رياضة الأرواح لا رياضة الأشباح. ولو كان العقل السليم في الجسم السليم لكان أهل المصارعة هم أكثر الناس عقولا، فتراهم أنهم أقل الناس عقولا، صح؟ لكن القلب السليم تجد بالرياضة، رياضة الأرواح، بإرغام النفس على ما تكره، مخالفة الهوى،
خالفت الشهوة هنا تحسن الرياضة، وتعطي نفسك على هواها. متى ما بغيت توكل بتوكل، متى ما بغيت تنام بتنام، ما بغيت تتكلم بتتكلم. لا، كان السلف الصالح إذا جاءت شهوة الكلام أحجموا عن الكلام، إذا جاء شهوة السكوت تكلموا. كل أعمالهم بمراقبة لله، كل أعمالهم بنية صالحة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. بهذا فاقوا في العلوم كلها، فاقوا في علم الظاهر وفاقوا في علم الباطن رضي الله تعالى عنه. فالله يوفقنا ويرشدنا بمن يأخذ بأيدينا إلى طريق أولئك الأئمة، لنتخلى عن خلق يبغضه الله ورسوله، ونتحلى بخلق يحبه الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Imam Bukhari ketika masuk ke Baghdad, para ulama pakar hadis di daerah tersebut ingin menguji apakah memang benar Imam Bukhari ini seperti kabar yang viral bahwa beliau kuat, hafalannya sangat kuat, sangat teliti, ataukah hanya sekedar berita buruk, sekedar mubalaghah saja. Apa yang mereka lakukan? Mereka mempersiapkan 100 hadis dengan sanad yang masing-masing terbalik. Hadis nomor 1 dikasih sanadnya hadis nomor 9 misalnya. Hadis nomor 2 dikasih sanadnya hadis nomor 70 dan seterusnya. Mereka mempersiapkan 10 orang untuk masing-masing membacakan 10 hadis. Jadi 10 orang masing-masing membacakan 10 hadis, totalnya 100. Dan setiap hadis sanadnya diacak. Sengaja diambil sanad yang salah. Kemudian setelah Imam Bukhari datang, orang pertama maju. Wahai Imam, kami memiliki beberapa hadis yang ingin kami tanyakan, apakah ini sahih atau tidak, baik dari sisi matan atau sanadnya. Ini apakah benar atau tidak? Orang satu menyampaikan hadis pertama, satu hadis dengan sanad yang sengaja dibuat keliru. Imam Bukhari hanya komentar, saya tidak pernah tahu hadis ini dengan sanad tersebut. Kemudian disampaikan hadis kedua, jawabannya sama. Saya belum pernah mendengar hadis ini dengan sanad yang kamu sebutkan. Hadis ketiga sampai hadis ke-10, jawaban Imam Bukhari tetap sama. Kemudian orang kedua maju menyampaikan hadis pertama dengan sanad yang juga sengaja dibuat keliru. Lagi-lagi Imam Bukhari menjawab, saya tidak pernah mendengar hadis ini dengan sanad tersebut. Sampai 10 hadis, kemudian orang ketiga maju melakukan hal yang sama. Orang keempat, ke-5, ke-7, sampai ke-10, semuanya begitu. Dan selalu jawaban Imam Bukhari tetap, saya tidak pernah mendengar hadis ini dengan sanad tersebut. Mereka semua berpikir, pakarnya pakar hadis, ini bukan pakar, ini jahil kabir ini. Akhirnya Imam Bukhari memanggil orang pertama. Anda orang pertama, Anda tadi menyebutkan hadis pertama dengan sanad begini. Hafal kepada sanad salah yang disebutkan tadi. Anda tadi menyebutkan hadis pertama dengan sanad begini. Ketahuilah, yang benar dan begini, yang benar begini. Anda tadi menyebutkan hadis kedua dengan sanad begini. Sanad salahnya disebutkan tadi hanya satu kali menyampaikan. Imam Bukhari langsung apa? Dan dibenarkan, diluruskan, yang benar begini. Hadis ketiga, begini. Hadis keempat, setelah selesai 10 hadis, orang kedua sudah maju. Anda orang kedua silakan maju. Anda tadi menyebut hadis pertama demikian, sanadnya demikian, itu salah sanadnya. Yang benar begini. Terus sampai orang ke-10, semua gere-gere kepala. Kalau orang hafal hadis dengan sanad yang benar, itu biasa. Ini Imam Bukhari bukan hanya hafal hadis dengan sanad yang benar, 100 hadis dengan yang sanad yang salah disebutkan satu kali, langsung hafal semuanya, dan kemudian bisa membenarkan satu persatu. Ini yang sangat mengherankan. Akhirnya semua ulama yang ada di Baghdad menjadi taslim kepada beliau dan mengakui kehebatan beliau. Tapi begitulah, setiap zaman kalau orang itu memiliki banyak nikmat, pasti banyak yang hasud, banyak yang iri. Termasuk Imam Ghazali.
Imam Bukhari banyak yang hasut kepada beliau. Kenapa? Karena beliau itu tidaklah masuk ke satu daerah, pasti masyarakat setempat langsung tertarik untuk belajar pada beliau. Makanya dihasuti oleh orang yang lain, oleh ulama yang lain. Beliau setiap masuk daerah selalu begitu. Sebagian ulama, masya Allah, mereka memang ahli insaf, melihat kehebatan Imam Bukhari ini, mereka akhirnya ikut belajar kepada Imam Bukhari. Tapi sebagian ulama yang lain tidak demikian, hatinya kotor. Fuqaha bila fikih, kata beliau. Pakar fikih tapi tidak punya fikih. Artinya fikihnya cuma di lisan, di hatinya tidak ada. Nah, mereka ini berusaha mengganggu dan menyakiti Imam Bukhari sampai akhirnya Imam Bukhari diusir. Makanya Imam Bukhari dengan lapang dada kembali ke daerahnya dan minta untuk segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memberikan catatan, orang yang punya sifat hasad, iri hati, ini jika memiliki ilmu yang luas, seluas apapun ilmunya, tidak akan mendapatkan futuh dari Allah sampai kapanpun. Tidak akan mendapatkan nur cahaya ilmu sampai kapanpun. Apalagi menjadi wali, tidak bakalan. Walaupun dia ibadah pada Allah 1000 tahun, hafal Quran, Taurat, Injil, hafal semuanya, ahli bangun malam untuk ibadah, ahli puasa sunnah, tapi di hatinya ada hasad, tidak akan dapat nur sama sekali. Apalagi jadi wali, nggak bakalan. Karena itu ulama salaf itu sangat perhatian kepada pembersihan hati, di samping ilmu tentunya. Mereka serius mencari ilmu, tapi disertai tarbiyah, disertai tahliyah, pembersihan hati dari sifat-sifat kotor, dan tahliyah, menghiasi hati dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Orang hasud itu jangankan jadi wali, dia di hatinya gak ada keimanan, makom iman dia sama sekali gak punya, apalagi makom ihsan, apalagi ikon, apalagi makom irfan, sama sekali gak punya. Bahkan orang yang hasud itu, walaupun dia ahli ibadah, hafal Quran, Taurat, Injil, kemudian ahli puasa sunnah, ahli bangun malam untuk apa? Untuk beribadah, jarak antara dia dan kekufuran hanya 1 langkah. Maju 1 langkah masuk kafir. Hanya 1 langkah, dekat sekali jaraknya dengan kekafiran. Kenapa? Karena walaupun dia ahli ibadah, di hatinya punya sifat protes, rasa protes kepada ketentuan Allah. Padahal Allah Maha Bijak. Dia protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang mukmin ini, kita diperintahkan 2 hal. Pertama, secara zahir kita diperintahkan untuk memperbanyak ibadah, nurut semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tapi jika ada perintah batin, hati kita diperintahkan untuk menerima apapun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup to'al zahir, tapi hatinya protes pada ketetapan Allah. Harus penggabungan dua-duanya. Ketika Anda melakukan 2 hal tersebut, zahir dihiasi dengan ketaatan, menjauhi maksiat, hatinya selalu taslim, menerima ketetapan Allah, maka Anda akan dikejar-kejar oleh nur. Anda dikejar-kejar oleh sir. Tidak perlu Anda mencari sir, tidak perlu Anda mencari nur. Anda akan dikejar-kejar oleh nur dan sir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Ketika hati Anda menjadi hati yang bersih. Kemudian beliau meluruskan pemahaman yang banyak salah, sering kita mendengar, bahkan mungkin sebagian ustaz mungkin yang menyampaikan, al-aqlus salim fil jismi salim, yaitu akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Kalau memang itu benar, tentunya para pegulat itu yang akalnya paling sehat. Kenyataannya mereka paling gak punya akal. Yang benar bukan akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat, tapi yang benar akal yang sehat terdapat pada hati yang sehat, hati yang bersih, yang tidak memiliki sifat-sifat tercela yang dibenci Allah dan Rasulullah, hati yang dihiasi dengan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hati itu bisa menjadi hati yang sehat, hati yang bersih? Perlu riyadhah, olahraga hati, bukan olah hati, bukan olahraga. Jadi gara-gara pemahaman yang salah tadi bahwa akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat, banyak akhirnya ustadz nyuruh santrinya untuk sering-sering lari, olahraga, main bola. Padahal akal yang sehat bukan di situ. Akal yang sehat terdapat pada hati yang bersih, dan hati yang bersih ini perlu riyadhah, perlu
latihan. Bagaimana latihannya? Selalu memaksa nafsu untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai. Jangan selalu menuruti keinginan nafsu, dilawan keinginan nafsu itu. Jangan selalu dituruti, ingin tidur, ingin makan, ingin minum, dah harus dilawan. Nah, itu yang dilakukan oleh ulama salaf. Ulama salaf itu kalau di hatinya itu dalam satu majelis kepingin ngomong justru diem. Kalau kepingin diem justru ngomong. Itu kebiasaan ulama salaf. Jadi nafsunya dilawan. Sehingga gara-gara mereka selalu melawan nafsunya, mereka menjadi orang-orang yang unggul di dalam semua ilmu, baik ilmu zahir maupun batin. Dan beliau berdoa semoga Allah selalu menuntun kita dan mempertemukan kita dengan seorang murabi yang membimbing kita untuk bisa memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasulullah SAW. مع اتساع في العلم رضي الله تعالى عنه كان عابدا. قال من صاحبه في السفر والحضر ما رأيته ترك قيام الليل وقت السحر أبدا. هذا قال السلف الصالح ما عقدت ولاية لولي إلا بقيام الليل. هذا تعقد الولايات في آخر الليل لمن أراد الولايات. أما من هو في الليل نوام وفي النهار بطال وبعد يرجو أن يكون من الأبطال، هذا لعمري شيء ما ينقال. فكان من أهل الورع وأهل الزهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. جمع بين العلم والعمل، بين الشريعة والطريقة. هكذا هم العلماء الذين نفع الله بهم بأنهم صدقوا مع الله وثبتوا على قدم الرسول وصحبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا كان لهذا الكتاب تلقاه الناس بالقبول، بل بعد ذلك جاء الإمام الزبيدي اختصر البخاري وحذف المكرر وسماها له التجريد الصحيح. التجريد ليه؟ الإمام البخاري كرر ذلك في أبواب متعددة لأنه أراد الفقه، أراد أن يكون الكتاب جامع للحديث والفقه، وهنا جمع الأحاديث فقط في هذا التجريد حتى يطلع الطالب أو غيره على الأحاديث كلها في البخاري كلها موجودة في ذلك التجريد. لكن السلف الصالح يقرؤون البخاري يتبركون بذكر ذلك السند، لأن ما من واحد من تأتي بذلك السند إلا هو ولي من أولياء الله، عالم عامل لما تتلو اسمه على لسانك يتبرك لسانك بذكر ذلك. فلهذا يقولون الصحيح، لكن للاطلاع على الأحاديث لا بأس تقرأ التجريد. أنت أردت مجرد الاطلاع، لكن بغيت أن تتبرك بذكر أسماء أهل العلم وأهل العمل وأهل الصلاح تقرأ البخاري. فلهذا كان يقرؤون البخاري كاملا. الذي من أراد أن يطلع على ما فيه من الأحاديث لا بأس يقرأ التجريد، حتى لأنه في التجريد جمع كل الأحاديث بلا تكرير. فجمع الكتاب ما شاء الله الحديث وجمع الفقه. فكان وبدأ كتابه بحديث غريب، حديث النيات، وختم كتابه بحديث غريب: كلمتان خفيفتان لسان حبيبتان الرحمن ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لأنه يشير إلى قول النبي محمد: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من هم الغرباء؟ الذين يصلحون ما أفسد الناس. عالم أستاذ طالب علم يشوف المنكر يغيره، ما يسكت، لأنك إذا سكت عنه انتشر المنكر وازداد، وإذا انتشر وازداد وعرف عند الناس بعد ذلك يصير من المنكر أن ينكر. لكن لو أنكر في الحال خلاص. هكذا أضيف طالب العلم: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أول يبدأ بنفسه. إذا أردت لكلام القبول ابدأ بنفسك
ثم بمن تعود ثم أمر من حواليك، فحين تجد بكلامك القبول، بكلامك القبول. فالعلم يهدف بالعمل، فإذا جبته وإلا ارتحل. كيف يزداد العلم بالعمل؟ فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. هذا هو علم لدني، وأتيناه من لدنا علما. هذا علم لدني، فتح من الله، تفهم مفاهيم في القرآن، مفاهيم في أحاديث سيد الأكوان محمد صلى الله عليه وسلم، تفهم العبارة وأوجهها بفهم من الله. اتقوا الله ويعلمكم الله، كله بالتقوى. استقم ونظف قلبك والخير يأتيك من كل مكان. الله يوفقنا وإياكم للاستقامة في طاعة الرحمن والاستقامة في اتباع حبيب الرحمن محمد صفوة الأكوان، ويجعل قلوبنا مذللة للعلوم النافعة، مذللة لحمل القرآن، لحمل حديث سيد الأكوان، ويخلينا وإياكم عن كل خلق ذميم، ويحلينا بكل خلق حميد كريم، ويجعل قلوبنا محلا للعلوم النافعة، ويجعل قلوبنا مستقرا للعلوم النافعة، ويجعل معاهدنا ومساجدنا وأربطتنا مستقرة، ويجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا أحفادنا أسباطنا وطلبتنا وطالبتنا يا رب العالمين، ويوفقنا وإياكم بالغين بالعلم ويزيننا بالحلم ويكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية. فمن أراد فهم العبارة والهمة في طاعة الله والاستقامة في طلب العلوم النافعة وحفظ العلوم فليواظب على هذه الدعوة بعد كل صلاة: اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. فواظب عليها ترزق الهمة وحفظ العلوم النافعة إن شاء الله ببركة حبيب الله مصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Imam Bukhari ini bukan hanya luas sekali ilmunya, tapi juga ahli ibadah. Orang yang selalu menemani beliau kemana-mana, baik ketika mungkin atau ketika perjalanan, menyaksikan bahwa Imam Bukhari ini baik ketika di kampungnya atau ketika perjalanan belum pernah meninggalkan qiyamul lail sama sekali. Ulama salaf mengatakan tidaklah diangkat seorang wali itu kecuali ketika qiyamul lail. Itu cuma karena dia kalau menjadi wali nggak pernah qiyamul lail, mimpi malamnya tidur tok, siangnya nganggur tok. Kepingin jadi wali tidak bakalan, tidak usah mimpi yang lain saja. Kemudian Imam Bukhari ini juga zuhud, dikenal sangat zuhud sekali. Jadi intinya beliau ini ilmunya luas, amalnya banyak, menggabungkan antara syariat dan thariqah. Begitulah ulama yang manfaat ilmunya di setiap zaman. Pasti ulama-ulama yang modern seperti ini. Ilmu, amal, syariat, thariqah, zuhud. Mesti begitu. Ulama yang bermanfaat di setiap zaman, selalu konsisten mengikuti jejak Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebab itu semua yang disebutkan tadi, kitab Imam Bukhari ini kemudian diterima oleh seluruh umat. Kitab Bukhari ini kemudian diringkas oleh Imam Az-Zabidi menjadi At-Tajwid Sharih. Apa yang dilakukan oleh Imam Az-Zabidi yaitu hadis-hadis yang diulang-ulang itu dibuang dan juga sanadnya disisakan hadisnya. Seluruh hadis yang disebutkan Imam Bukhari ada di Tajwid Sharih. Semuanya ada, tapi tanpa pengulangan dan tanpa sanad. Jadi kalau orang kepingin mengetahui hadis-hadis yang terkandung dalam Sahih Bukhari dengan membaca Tajwid Sharih itu sudah cukup. Tapi ulama salaf itu membaca Bukharinya biasanya. Kenapa? Karena mereka bukan hanya ingin tahu hadis. Di Sahih Bukhari itu disebutkan sanadnya. Perlu Anda ketahui, sanad yang disebutkan oleh Imam Bukhari itu bisa dibuat tawassul, bisa dibuat tabarruk. Karena semua sanad yang disebutkan oleh Imam Bukhari, rawi yang disebutkan Imam Bukhari semuanya wali, alim yang mengamalkan ilmu. Karena itu ulama salaf biasanya membaca Bukharinya.
Tapi tidak mengapa kalau kita hanya ingin mengetahui hadis yang terkandung dalam Sahih Bukhari. Kalau baca Bukharinya banyak ulangan-ulangan lama jadi. Nah, cukup membaca tajwid. Kalau hanya sekedar tahu hadis, tapi kalau ingin tahu hadis, tabarruk, tawassul dengan rawi-rawi yang disebutkan oleh Imam Bukhari, ya sebaiknya baca kitab langsung Sahih Bukhari. Imam Bukhari ini hadis pertama disebutkan hadisnya ini hadis yang gharib. Hadis penutup Bukhari yang tadi menjelaskan tentang keutamaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim itu juga hadis yang gharib. Jadi dimulai dengan hadis gharib, ditutup dengan hadis gharib. Ini isyarat kepada sabda Rasulullah SAW, "Bada'il ghariban." Agama ini pertama muncul itu asing dan bakal nanti wasayaudu ghariban, di akhir zaman akan kembali menjadi asing. Fatuba lil ghuraba. Karena itu sangat beruntung bagi orang-orang ghuraba. Siapa itu orang-orang ghuraba? Orang-orang asing, yaitu orang yang suka memperbaiki apa yang telah dirusak oleh masyarakat. Rasulullah SAW datang membawa kebaikan, masyarakat meninggalkan, muncul kerusakan. Nah, ghuraba ini orang yang selalu mengembalikan kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena itu sebagai orang alim, ustaz atau santri, jangan pernah diam kalau melihat mungkar. Kalau melihat mungkar, langsung diingkari seketika. Karena kalau dibiarkan, kemungkaran itu akan menyebar dan berubah jadi ma'ruf. Sehingga nanti selang beberapa waktu mengingkari mungkar jadi mungkar. Jadi bukan pelaku mungkar yang mungkar, yang ingkar menjadi mungkar. Gara-gara apa? Ya karena diam-diam saja. Karena itu sejak awal hendaknya diingkari. Dan mengingkari mungkar ini pertama dari kita sendiri, agar omongan kita bisa diterima dari kita sendiri, kemudian keluarga kita, kemudian orang sekitar kita, kemudian mereka. Ketika begitu, maka omongan kita akan diterima. Karena itu adalah termasuk mengamalkan ilmu. Al-ilmu yahdifu bil amal. Ilmu itu mengajak kita untuk amal. Fa in ajabtahu wa illa tahal. Kalau kita turuti, ilmu itu akan melekat pada kita. Tapi kalau tidak, ilmu ditumpuk-tumpuk gak diamalkan, akan hilang nanti ilmu itu. Orang dalam hadis terangkan barang siapa yang mengamalkan apa yang dia ketahui, maka Allah akan memberi dia pengetahuan atas sesuatu yang tidak dia ketahui. Artinya diberi ilmu laduni, diberi futuh, diberi pemahaman. Tiba-tiba paham. Dulu tidak paham ayat Al-Quran, menjadi paham. Pemahaman hadis, pemahaman ibarat dengan berbagai macam variasinya. Nah, itu dari mana? Mengamalkan ilmu. Jadi kalau ingin tajam pemahamannya kepada Al-Quran, hadis, kepada ibarat-ibarat ulama, amalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ittaqullah wa ya'lamukumullah. Bertakwalah pada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Nah, karena itu kemudian beliau menutup majlis ini dengan doa, semoga Allah mengaruniakan kepada kita istiqomah atau Allah Subhanahu wa taala, istiqomah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah menjadikan hati kita tempat ilmu yang manfaat, tempatnya Quran, tempatnya hadis, tempatnya sifat-sifat yang mulia yang diridhai oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan semoga Allah menjadikan hati kita sebagai tempat ilmu yang manfaat, masjid kita, pondok kita, pesantren kita, madrasah kita sebagai tempat ilmu manfaat. Dan semoga Allah menjadikan pemilik ilmu manfaat adalah kita, putra-putra kita dan santri-santri kita. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita ilmu yang luas, sifat hilm, takwa, afiyah. Kemudian dia memberikan ijazah siapapun yang ingin dikasih futuh, dikasih semangat dalam mencari ilmu, daya ingat yang kuat, gampang hafal dan gampang lupa, semangat, gampang paham. Intinya kalau ingin dapat futuh dalam ilmu, istiqomahkan membaca doa berikut ini setiap sehabis salat. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah wa haqiqni bil istiqamah. Saya ulang satu kali lagi, ini biar semangat dalam mencari ilmu, dikasih hafalan yang kuat, mudah paham, dan dikasih pemahaman terhadap ilmu yang sangat luas. Dibaca setiap habis sholat, doa yang sangat singkat. Allahumma, ini ada rekaman juga, tapi jangan banyak dan jangan meninggalkan rekaman. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bil taqwa wa jamilni bil afiyah wa haqiqni bil istiqamah. الله يجعل جميعنا اجمعين ويجعل جميعنا ونفعنا شيئا ورزقنا يا رب العالمين ويبارك لنا في هذا ويجعل مجلسا شاهدا لنا لا شاهدا علينا ويشرح الصدور وييسر الامور يا رب العالمين.
والعافية، ويحققنا بالاستقامة، ويحفظنا وإياكم من وجبات الندامة يوم القيامة بجاه نبينا محمد نبي السلام، يسلمنا ويسلمكم في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، يسلمنا فوق الأرض ويسلمنا تحت الأرض ويسلمنا يوم العرض، يحيينا على السنة ويميتنا على شريعة النبي محمد وعلى محبة النبي محمد وعلى كمال الاتباع للنبي محمد، ويحشرنا في زمرة الحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا رب العالمين. ويعيد بركة هذا المجلس إن شاء الله علينا وعليكم وعلى أهلينا وعلى أهليكم وعلى أهل هذه البلد خاصة وعلى المسلمين عامة، ويرفع ما نزل بالمسلمين، يصلح أمة مولانا محمد، يفرج عن أمة مولانا محمد، يستر أمة مولانا محمد. اللهم فرج عن أمة مولانا محمد، اللهم اشف الأمة عن أمة مولانا محمد، اللهم فرج الكرب عن أمة مولانا محمد، وانصر إخواننا المجاهدين على أينما كانوا على أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. واشرح الصدور ويسر الأمور بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم بدر البدور. يا غفور يا شكور يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، ارحمنا والمحبين ومن أحاط بقلوبنا أجمعين برحمة من أنك تغنينا بها عمن سواك، واجعلنا ممن اهتدى بحبيبك ومصطفاك، فلا تجعلنا ممن خالف أمرك عصاك برحمتك يا أرحم الراحمين، وارحمنا من عندك رحمة تغنينا بها عمن سواك. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.